No, Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. No, Jésù Kristi signe comme. Mavo ni doache no abioji. No yinko Jésù Kristi Nazareth ton me. Ma wakuno mi dogbenu mi gbadanu di. Susu obio mi ton we. Mi kole wa nu komiton. Mi do fie mewe mi aton kole do nu komiton me mi do tenti eton. Akuno mi boa jeji podo mi ko do Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Mi be podo mi ko moyi nu kon podo mi ko bigbo wiwe ni abe azo do blabla mi ton me. Bigbo we ni awazo yo do blabla mi ton me. Ni wazo do peza mi ton le me. Ni wazo da ika mi ton le u do Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Akuno mi bio kanjo Jésù Kriston kanjo ni jado gbezan mi ton leji kanjo ni jado mime do Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Kanjo ni lo jija do gbezan do ji ni jado gbezan do me do nyiko Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Kuglon debu de pepe na do ayiha to ekuna se ho ma uton gbadan dio ho mesi ma uton ni jete do kuglon ni oji mi pache mo de gbe do kuglon mo nkoton do hon ton le bi sese ni plibo do gbadan we lo ache ton le bi ni viva do gbadan we lo akuno sin eyin oho eyin jivinu we no eni gbota ni jai do Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Mi dopenu mi akuno mi yipodo mi po do Jésù Kristi Nazareth ton signe comme. Amen. There we are hollow. Hollow. Let on them oh, Yendo kwe no Jesu Jesu we are hollow hollow let on them oh Yando kwe no Jesu we are hollow hollow let on them oh Yando kwe no Jesu we are hollow hollow let on them oh Yando kwe no Jesu we are hollow
Yesu we are Lord. Yesu we are Lord. Yesu we are Lord. Ayikatu ebi sese ni jiranse do akuno. Ayikatu ani concentré wele do akuno to eji. Bo pon sedo, bo pon gigo ton sedo. Nyando pe no we Yesu. Yesu we are Lord. So we are Lord. So we are Lord. Hey, we are apostle. Apostle, let's say apostle. Hey, we are mahu dowe. Hey, mahu baba dowe. Ndopani. Kwewe na doni, kwewe na doni. Yesu. Akuno mi dopanu mi. Gigonu nkan mi ton. Mi dogbenu mi desu. Nu aso emi wanu mi le. Àwọn emi gbale. Nu emi blonu gbezan mi ton. Kento babonu mi no gbe ya. Amo kwe babonu mi no gbe. Akole kpla mi wa. Khoto yo. Wa dodo ay khamiton leme. Do gbadanu din. Do Jésus Christi Nazareth ton sin comme. Bo jijan bo se ma o ko ma to e gbadanu din bonu inayi esan yin ko ma o ton ji bo mi lo ko se we do khasidi nu ma o ena do sisi nu ma o ji sisi do nu ma o ji e mi lo ko se do e bo eyin nu pàtàkì bo mi se so ganji do jirere nu mi do sisi nu ma wo verset de ta mi kaso Proverbe 15 verset 16 15 verset 33. OK. Proverbe 15 16 ordre.
Mieux vaut qu'avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Alléluia. Et Proverbe chapitre 15, verset 16. Fongbeodo. Et donc nous pédé lobodo sisinu maou mavamava eyon eje dokun po eje dokun po gege bo lipon rougan me lipon ka rougan me. Alléluia. Bo enio epon nu mi do me jiriri nu ado nu pédé hu mando asadrewe kaka mando asadrewe kaka aikatu na do dahu na do mele ko do gegeton yino na do gegeton nu aikado mo eyon edo yin we do jiriri me do ma wo se bo do mo edo nu e do convertis me de o de edo gbon elo mo na so ka he ena so ga he ni le dagbede ya ni le yin do me de do moto we yino na do we me de ko do moto yin na hon do yino na do moto me de ko do ai kugban yino na hon do na dai kugban bo pe akado adazon jewe ya vidazon jewe ya sirazon jewe ya surazon jewe ya baro ganji bano yibono wa de po ma usan lo me na sodo no ado sisin ma wo alo ma uton me na sodo me de ma gbere ni ma je dokun one bible ma gbene dokun jijo bible gbe àmọ́ nínú me gbeto to na ndo je dokun nínú me de no do aika de no do ewe no duendo gbelegbele le me ewe no duendo nu nyanya me imo nu kunje wachi ma wo ko condamner dokun ma wo ko ina do dokun inu debo ma wo gbe ko ma wo to ma gbene imamo do ko me be gbene. Alléluia. Àmọ́ nu kon ton de gbeto na do ewe ma wo si me se po weje nu kon ma aussi présence da pato yo e do gwemeo a de dokun le bisisi wenenu Colossiens chapitre 2 verset 10 lo dit que mi don le bisisi we mi do Jésus Christ mi don le biwe tonu sisi we na so bo nu ndagbetole na do jijeji we de hungba si ba logole na do teje no wa hungba si tonu sisi nu ma we si. Alléluia. Uwe hun kuku e ba na do nu bi gbo ayiwe ino ije ebanando nu bi sese azonpo ayiwe ino ije tawa ino igba imo nu kuje me achi hun mi do pede o pe mi do eni hun ko menu mi eni nyonu ku mi ton me eni na mi awajije pe mi do ni nyonu ku mi me bi sese ton me amonu wero kun doji bo anaya odo nu po gege anaya odo nu gege do nu supa eniyan wetone yen leyin de bondion ma o da logon mi be kan la logon mi kaka doyi bo na do pe odo e kaka bana do le bi nu Jesus Christ ma wa ne amen bo pe dido eni o me on kan do yen de bluru e na lombo na wa je mo eyin ariside ton me na wa je mo adigbande ton me amna do na wa je mo esanyin ajoton de me ariside na wa do na nino menele o dro me digan ewe no pla me so yi nu ma so gbele me amen ado pede podo sisi khasisi ma uton po eni pewe ai khato ni jawa ani modo mejire ma uchi o ejomi do ma uchi ro po khami. Amen. Bon, verset 33 et de soulever la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Si nous mawo et nous prenons nous et nous de nous cleme et yin do sisi nous mawo bodo soni di ka mawo nous mawo ton wa bio memewe. Oho mawo ton de suluso ka yin nous wa yin Jésus Christ. Nous wa yin mawo. Nous wa yin gbigba we desu. Et yedele no abio meme no ko ma utondo meme o yedele no memewe. Alléluia. Endo jedede atun do emina yime lobonado sisi no ma u jenwe o ado sisi no ma u jenwe o bono ze ma u sin leze blo
no to na bono se to no mau bono se nde mau do ayi khatu eme lile to le me bisese bo adomba nu gbelegble na ya jono nu gbelegble to no kwede me ha nu kwiji de na don we do moni do de me adomba ayi khatu no ba lile to no ba fie nu de ta won me fie nu de ta won yin do me jirire mi do sisi do nu mau do we pon bo bi do sisi mau kere pon we ya me fie nu de ta won ne do ayi khao nu ayi kha le gbe po do nu gbelegble nu kwiji le ni we o bo do gbe ina we o fine o edo sisi de nu mau wa do ayi kha we Jesus Christ do ma ki sin we ma me ta ten we go edo mini khabo ma ki sin we ma ta ten we go me we edo khode Marc chapitre 7 mina kha ba pon we Jesus Christ do fio mi besi aga ana modo me jere gbeto san yi kha o eno ba e de suno ton ji na no eno ba na ji jo e de suno ton ji eno ba na ni me bo e ye ton ji we eno ba na danje hallelujah ene ma to ta ten we go afọ esanyi mini besi afọ wene go bu khabu kon mini besi afọ besi 14 mini besi 17 mini besi 14 carrément. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous gbemiton fongbeton wema fongbeton mea bomi alesia alléluia ene en fongbe wema ta tenwe go besin afọ wene go ene na de bona kha pere ro fi bomi na si pon nka gbo un so kemi boyi do mo amen Jesus le yilo melewa bodonu yido mibi mindoto te ganji bona monukunu je hoido gbe njao me nue enodu do homeo weno ren gbeto blia lo nue ton sin gbeto sin ayimeo weno ren bli e weno ren gbeto kwiji neno ton san iton me weno ren kwiji me doto bona dosi nuo ni doto bosi edo eni o wabe edo eni o po nu me bi pa
afafatonukun wenue Jesu kawa jo meledo bowa kwegbe yo àwọn bú tán lẹ kanubie doloe edoau Jesu yigbenu yiro midele lomo nunwe wedo mi so moea mi tundo nue no bio beto homeo kusiu ren blio ache mi tumo ache nunu bio beto homeo eren beto kwijia afọ ko eworo kpogo do nueneo aime we eno bio a nueneo aime we eno bio a adogo mewe eno bio bono wayi ton wenwe eno wayi afọjie fungbe o tele mo me ganji abe hallelujah bon hone blameo Jesu le do dide khle wedo nundudu biwe nyo bo enadu Jesu donu yiro nudu biwe nyo be enadu abi mo edo diaje fungbe ni o le doro nudu biwe nyo be enadu o we Christian won yin no e ko do mo we han so an ya ki mo ko go bodu amen e we so ma e ko pete bodu amen ise no do hu amen amon ko je ganjia e fi ego fleme bible ton de bo mele mo no ku je wa lene mendeo mendi me do Christian won we bodu Jesus Christ me on de so de bona do hu go gbere a pete ka so si du pete a hun pete idakoro o le fin po abi enu da pete bo le fin po ai hun idakoro le fin po je anu àmọ́ hun yi me hun asiuluwa amen nu eto sin gbeto sin ayimeo we no rembli ene do ganji ton nu eto sin gbeto sin ayimeo we no rembli lile no jirere na da ti gbambodo ikwe lile no jirere na da ti gbambodo medi oko bo yin kon to ro medi ogan nílé lọ jẹ́rẹ́dẹ́ má làgá pẹ́pẹ́ bọ̀dé ǹjẹ̀dẹ́ náà làgá nílé nínú tó sì gbẹ́tọ́ sí àyè kàmẹ́ wọn ewé no rẹ̀ kújì ló tẹ́tọ́mẹ́ ewé no rẹ̀ kújì ló má wò gan nílé má sọ̀gbé nílé gblégblé ọ̀wẹ́rẹ́ sùn mí ká kó ẹyin fún dìde Abraham Yakubu tó ń lọ kọ́ sáfì ba o se bẹ́ẹ̀rọ lílẹ̀ bó ma sọ pé àdùgbẹ́tọ́ mẹ́ bíwẹ̀ náà dáwọ̀ ẹ̀nà àdùnáyìn mẹ́bọ̀ lílẹ̀ tó yọ ẹ̀nà náà mẹ́ ànàrán kó rẹ̀ tó gbé súsì lílẹ̀ jí nǹkan ọdún mi lọ jẹ́rẹ́ nù bíbélà ọ kpọ́dọ̀ máa wò kó síse pọ̀ ọ kpọ́dọ̀ dúró mẹ́rin sunu tán dàgbé ìdò ọ̀pọ̀ ọ ewé nu zọmbọ̀ nílẹ̀ lẹ́nu pa mẹ́ àwọn ìbàdàn dúró wà àjẹwẹ́ ọ àná sè máa wò kó kàntàn gbà àná blánu kàntàn gbà àná kó rẹ̀ kàntàn gbà àmọ́ àmàdó dúró àjẹwẹ́ àná tán sí mẹ́gbẹ̀rẹ̀ à. Et ouais, la Bible me dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous, si vous avez de la bonne volonté, Dieu sait que vous avez la volonté en vous. Vous avez la décision en vous. Dieu sait ça. Moi aussi. Moi, on a dans l'invent, on a dans l'invent. Verset 21. Do beto si ayimewe linle nyanyanle noton si. Nu blibli wiwa ajojija mehuhu agalile nu dro meze jirewu adanu wiwa aido nu konume abi fongo so gbe aye aido nu konume abi àìdónú kọnu mẹ nù má jẹ gan wíwá
menu drojro ene menu drojro menu dido goyi ye inu wiwa nu bada enele o ayimewe ye no gosi bono he me bli ene fongbe one ntempo bo khane amen. Oh no vile sisi donu mawo adonando ayihamime ayihatwe we kwoto de we adonaze wedeze jonu mawusin ho adonaze wedeze jonu mawusin yemime bo jolo wede sunoton enaze betado ide me do jiri ni sojunando ni le barabara ne le debua no vi ngena dono je ko mo pa won so bo blando ni le sutonji ni le ti kokoroko ni le ti do ya ni le dele no awa takachebe ni le ma so gbe dele no atakachebe bo numero je nkuji kwa numero nyede me do nkuji ni le de kunduna ni le kunduna wawo mbon biblado bo je ho bodo niji je de hoji mu we no blogbon edo me do gan lewe na bi se ko to me gan di do ete me ando gan ni me ando gan ro nu de na so bo ana huwe ana do gan mana gben ne le bi yan iwesi nu na so ba na bi onu kuji me o ana gben ne le bi yan iwesi eni we no declare do me ondo sisinu ma wo kwa me ondo sisinu ma wo nu ne le we no declare do me ondo sisinu ma wo nu bonu boton ezi ma wo yilo na nu bonu boton ama yina bla lo do me na je ko ma wo na dio emi fi de ma wo na dio ibon ni ma wo no dio me o mi me de ma wo Jesus Christ na wa ho ko yi ni ma wo no dio me le me le no li bon bo iro le bojo ko do nu petole ma no jo ase ya ni ma wo no dio me o ma wo na dio mi si ma wo na gwa lo si ma wo na dio mi si e ka tun enu do mo no le bodo nu ko yero wa wo to me enu do mo bo nu ejure no le biblo e enu do bo ni le wa ni ha wa ni gbonu to ta mi pomo blo mene o eko le bojo wa ni le wa meme o gege no ni agbaza mere sun to si ni le gege de vele no le yin le yin a obi to ba obi no se wa nu me alléluia donu mi ka 1 Chronique 21 dimon 1 Chronique 21 na yi verset 1er et do a obi chite do Israël ou ni me de do un coup de baptême suivre les mi o sesi a obi chite do Israël ou do tentation me mi se de a obi chite do Israël ou le bona bo si c'est David do je David ni ka Israël vile pon oh e karona ka Israël vile pon ni mon dianche eze linle o se Johnny to gan we yin akoso we yin boda si gboji mu no de ni ka to vi to si pon de mele no blogbon do pe o me gbe to gan no blogbon do pe o me gbe o mi ko mo kwa wo de fi ne abi amo obi tun secret le etunu wi wula de lo ma o gan le bi we etu bono bana système de me bono ako jeme o ba e je gudo ton anadu ewe no tun je ba de na je gudo ton anadu ba ewe si David boze David se yin kamero je David but David no Joas no de Joab abi Joas e do je ka to vito si kon mi bon ma tun abi de so ka to vito si kon mi ni won ya akoso aye Joas do akoso e mele bi sese ma kan mesen toto e me bi kan ya e me mesen to e kan nu ya ne kana blo nu mo nkoton bo Israel na wo do ma wo bon ero khami we nonwe David do khami e nonwe adi a obi eru budo ero Joasi ibo ikha de ikha o me si ma o ton jete do David ji bo ba ton we ma o so do David ni dia lo ko de be David gbọ́dọ̀ ma do ma wo su gbọ́dọ̀ ba mi bo ma o se won sagun e no hunu o se do bo e jemele huji e won sagun jemele vasu do jiro Israel me beto we na no te kaka ba ru beto na ku be ni we na beto ha ya ma wo ye ma do mi me beto mi lo ma o se da funa o de mi ma so mo kun yan na ma wo ton zogbe
tsa le ya o gbetɔ no do ayi kun tɔn da wɛ bunu do nu gbligble tɔn lɛ mɛ ewɛ zɔn bɔ xɔ ma wò tɔn nana ma wò alɔ bɔn ena tia gbɔn mɛmɛ ena tia mɛmɛ mɛ san yi xa do ma wò sɛn wɛ do nu gbɔ mɛ yɔ ena tia yɛ ayi kun di da de da yɛ mi n'o de gbɛtɔ lɛ n'o de do ma wò si sɛmɛ egbe yɔ bɔn ne duro ye wa yi xa tɔn n'o bi do wɛ yɔ anɔ da digba ko ŋgbɛ ya anɔ blɛ mɛ ko ŋgbɛ ya awo to si mɛ kakaka yi do ba digba do dɛ to edzi awo to ko do tasi ko ŋgbɛ ya hallelujah adigba le ba anɔ da digba ba digba bi do dɛ to edzi awo anu ana yi gbe ya hallelujah. Ezonu ese do esanyi ahime donc wani ahime bo wa ba ya ahime ahime ale gbon fire fo to akogbe be camera ne gban ni mo ajere he de me no na sa no mi we o de me ku ya wo to mi wo de peto support fine peto ka support fine ni mo nu mo do ne christian le ira misa yi wa we ira misa wa to peto le misa to iro mo bio biero me gon abi bio biero kwegbe le ba iro zonu ye le iro nu mo nkan ton le dossier to iro ma ko si ebe donc pas voulez dessus l'homme il même et on a une homme dire ouais c'est quelqu'un bon il file qui est ça do ya na ibole ko ai c'est quelqu'un bon il dit ça gon file vo de maison we se do ago wa nu dosi atun ai awa nu do mais gege no do walo zizan de les ans ouais da ikun bandi anindo sen anime ewe ido idi winu amenele o eno don beto do nu wa do devo de inda ko devo leme ewe zon bezan ayika o eduna meku abuna do clair nu amenele biblo o e reme kuiji awu meton do tâche alléluia alléluia. Ezon abobo we do weni ko abobo wa eze pon tanton no do ko abobo ese yin pon tanton nu wa ai je don bodo me ro ni sa abobo pon izen hallelujah mblo nu mo nko ton pon izen bon do nu we mblo pon ezon mi abobo 200 bon don me ro ni sa 150 bon pon mo ro jere ni nje ko gbedi na ro jere egwedi bono ya no le sa kono gana ete kono ko kana wa mi ani kono ko kana wa bono ni be ele sa emu abobo tv udopo adare deji bono e po ja ma un ja deji ne bo e un de mi un le o che on do bo se ijo udopo no ko ete ka yin ele bo petele no blo me ro pe gbe be ro so ye wele ani ka yin ele be no blo ro pe gbe nu mo don le ozomewe no ifodo ekwe sekweto me de ya ayin kristian gboro nu mo nkan ton to si awe sekweto me de ya sekweto me kan we lo aro me ponwe aro acha mo nkan ton le wuni mo nkan ton le do we o sekweto me kan we ya hon to bo si hun we pere ya aro me ponwe zo me dia na ifodo amon kunja me kan dia uku we ya amon kunja me ganja we ando ganji bo na amon kunja osi ma ko ma yin atigba ko de ma ko ma ga yin re ndo bo yin sine nu wuni mo nko ton biblo le vie do ko mele mi ro sisi we ya o vie do ko mele vie mi de mi ro toro we ya to pagu me yo pagu do ko mele mi ro toro we ganji a mi me to mi ton lo son nu mi bo mi no yi ko agbore wa mi me no mi ton lo son nu mi bo mi no ko agbore wa bono da digba izonu mi o mi na ko agbore ton mo si abo da digba ki ese mi ndo mi na ifini mi na idi sagbon fi ejuro mi o mo na akogbe mi o sise ganji a mi ro sisi nto mi ton po no mi ton po e na de kledo jere mi ro sisi nu ma o desu hallelujah mi ro sisi nto mi ton bodo sisi no mi ton eni o de kledo nu bo mi ro ma o senwe mi ro sisi nu ma o desu de daga bo le do pa mi ton
bolero mi plawe o Dieu vivu donc pas vous pour le ena gbadam ti donc kere a dimanche do po ena yombo e me bina do kho sabo ena do kanji bo me bina se bo dio na ba juro me ro poropo me poro wa lo mo nko ton les an wele beto supo ro yi amisa yiwe wa ipo amisa khole do bi si ami o ka me go me do ai ku banji di but you know gba wa lo wuni ni le karo yi si po gege you know di khesinu ma wa you know do sisinu ma wa you know sisinu ma wa zinzan ele o zinzan gbele we e pla me so ifide ya e pla me bi o seko ya asibio seko ya ayi khatoro na jiro ayi khatoro na inugbo ayi khatoro na do nugbo anono do nugbo amen ayi khamewe gbele nele gosi ayi khamewe gbele wa nele bi no gosi e do gbele wa mo be sino me jede o me ba sun yo vie ba sun de abi yo vie ba o je ali khoji je to khoji abi je eseyin o tanta idoji bo je no khaleji bon e alito bo je ndele doji bo je to khoji e o gbele wa kede ne atingba no do gbele wa we do mawu gon ado sisin mawu de buane adi khasin mawu de buane nan da tingba dio vi aseganjim dio vi donc pas vous voyez soit aseganjim dans to e gloire de bono plan so ano so ato aso anto le bono ize wa so na to ko me ba no do ko de bunia o to ndo me jere million wa into e ano fian so anto le so bono isan bono wa so na do fire bu bono ase dai chebe ano don kan to ya bono so saki me bono yi so e wa so na bono so dai chebe ajoje ari bura hizibe bura tingba me ado fo société me yo bura fo société nous ramène les et ouais déclare ayi khatwe me ouais ne bino gosi bon nous li don tout e ka didwan ni o me on li don tout e didwan ni o me on li don zegbe we eja agbaza to zegbe we eja li don zegbe we eja bana bi o sekoto be li don tout e ko sekoto me li don ti e ko sekoto me nous ayi khatche ko do nous mon koton nous mon don le blowe o an li don ti e do biblo esi ni mon ko je wa je e ayi khatche ko do nous mon don le me o li don ti e do biblo esi alléluia Jésus Christ ni donu yen podo wa po e ka o donu mi lo khojo ko si emi de amen mi na le ko agudo klem e wa yin mi na ha we for Proverbe 16 verset 6 badam din on a Proverbe 16 verset 6 verset 6 Proverbe 16 verset 6 par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité. Alléluia. Proverbe 16 verset 6. Alors meyon home bodo gbejio meyon home bodo gbejio eno so weke eno so weke fongbe do dogbo ifni asan ne meyon home bodo gbejio eno so weke. Alléluia. Meyon home bodo gbejio eno so weke. Ni do me jede ado gbeji bon nu de mi khatin wa isan le tinele o ai khatu de me nu de mi khatin wa isan de nele o ade me de buwa ma una fun me no weso kewe tegbe. Alléluia. Ayon home ne un de zo bobo we par exemple ba kwa bobo ko gbebo iro bobo 200 ba ka kwa bobo 150 abi 175 ngbozi wa ayon home ne a ayon home ro fine a yese we da fi me doje we ni ko akewa we ni konu wa e aka ya fi o me o a ko se de me bo igbon pie juro le bo lin kankan bo a ko gbe
Mais quand même, fiti aka yaji, alors mais de o mais no nasa no mi o de me o de beto Christ de ba support kaka beji me tika support a ah think ba de bodo do fina blem amoache ayon ko mene ha ayon ko me ha wenu ado mon bleu bo tegbe ado mon bleu bo wa lo eni o nile de weme o ano zeli ni o muno bleu de jimuno yigbe mi le ni ele o ayon ko me de budo ma wu a ayon ko me do ma wu de su a kaka ba na do kweso kewe a ma o si so we kewe gbere a abi o kweso ke nu konton bodo ma do ma o so we kewe ba so kewe akara bo je nu po bloji mais yon ko me bodo gbeji o ino so we ke et donc par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité pas ko we god et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal ene alléluia ene mais yon ko me bodo gbeji o ino so we ke mais ino do sisi nu ma o ma ba no ronu weruhu ene me yime bodo sisi nu ma ma bo eno ronu weruhu mi se gandia me ni ono ronu weruhu eno di khasi nu weruhu eno ronu weruhu eno gbe weruhu eno gbe wanu weruhu nu hamene le de inu ni le bo mi no do biblo ba awu mi ton do tache ne le o alo de alo sime bo jo wale ne le bi sisi do bo no mi meji nu toto e ja people we gbe Jesus Christ we ja people we gbe e o we to ma wo do we dani we di bo ye wa na panu we e na panu we ko do agbaza ton bi ko e se agbaza ton bi do sa bo na pan do te bo na wa zi we agbande na pion bo sa bo na panu we o e ko na panu mi me bi me o na gban me o na gban bo blo nu bi bodo me e na gban bo e o agban chigan e ku gan chigan de so e agban super we na do agban de na nu yen po we po e si jire da agban ni na de buru gbe me fi a e kho gbe mi ton bi sin ku si an lo me e kho gbe mi ton bi sin wa ku si an lo me alléluia me ni o de lo si ma wo no hon gba wu eno hon nu gba wu eno ba wa wu si ho a esunu ba na do ta wa wu me a esunu ba na do ta nu gba wu de bu me a eno gbe wa nu gba wu eno do uzo nu gba wu esunu ba bo nlile ton ya ni no bi onu ne le me a adu de ho e afon no ho de afon no jihan me bi apre dimanche o me bi no alo ho e alléluia 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 na yesu alléluia ouais ocha alléluia 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 na Yahweh alors ko pe ganji bo me bi no we no kan je no kan to wa no wodu e si go bo no li lele bo no wodu mo li lele bo no wodu mo li lele aga to meje se mi da ki me on mi no ko se de me gbondan atino meje nu ezon nu mi da ki me bodo yukla ki wa o be ze cha ki aton nu ewe par exemple bion bo e do je me de we ni khon bo e len le bido e maji e len le bido e maji no e do nu le bido 3500 e we ibo ida ki do don ka bo ko kan mo da ki ro aki o me o we khon nu le bi sese o bi blo cha ki aton ba khon nu cha ki aton e a ko gbe o aze 1500 zejo do je ko epo ne bo 500 de bo bi ara ze no to en ko wa akwa de so so we na to ya me de no do je de emi ko kan cheji emi je tagba cheji emi gbon ko ivo be a cheji aso 500 po so do ko me yen ble ne le eni wale ni umblo a e we zo de ton we umblo a ino so nu yen ko nu do me gan boru aso ko gbe so wa boru wa ko gbe so bi boru blo nu bi nu dan dudu bi mu ne akhi me mu nu wa na se gbade imo me gon ni ona yan ton le na dan dudu bi eno da ro ko eni onu na clock kan do yo po bi so funa yen wen yo po bi o
ben papa na se kwen mi bona len le bido manji mana doji konwa bon no bi na blo 3500 ben no ko blo bi calcul bido manji bon no na khole bi no ko manji bon no ya khiome agbe ka me fina je wa bon no ya khiome bon no dakhil nu titengbe me le ko fin di ma etumi bon dakhil nu dakhil tan wa me o dakhil nu apado yo yin lu yiko wa be alléluia bon change yo na ko 2000 alors que 1500 est pour na ziako gbe amowe nwa no so 2000 obi dai papa na wa ko mara je me de Franklin nego akon le bia we o papa ndaki no daki yo meta we ndaki lewe bon eno vivine papa ni o bon papa ni o enye do mon blue papa ni enjan ton le yan gbe no le boze kweda poton me bono do mon mina bono dala ko le me no fuya ko le me no be pe obi si dai amo wa di da 500 lo poda ko me mo du eni oton gbero ko esu won yan bo mo 500 la ko le me e ka me mo ngbe ngwe ni o asegaja ndu 500 ni mo ngbe do nkunse o e ka se di o fini wa mo no me je ko enu se pe de mo do mo mi e wọ́n yìí ká tó wá fúlù kọ́ àdóde nǹkan kó búlò dé lẹ́bọ̀ dé lẹ́bi ní kó sọ̀gbọ́dọ̀ dé lẹ́bi mẹ́bọ̀ ní mọ̀ pẹ́tàn bí sísè yọ ayé ká tó wá fúlù bẹ́ẹ̀ náà àwọn ní kò ṣe pé ọdún àpò mẹ́wò àwọn ènìyàn ṣe àdí ẹsẹ̀ tó lè kájí wọn sọ sẹ́nsẹ́ ni ọmọ sọ́ọ̀dún bléwu tó hùn tí kò mẹ́ gbégbé nínú ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó hùn tí kò mẹ́ hùn tí kò mẹ́ kẹ́sì dí mi mẹ́ hùn tí kò bíẹ́ mẹ́ bon kanon mu kaka bo gbegbe yi bo don bo ko en so amwa nu barabara de so ndo singenegbe wa mo e furu eni o me kwa e ba de system de khono no to meji bon yelo khono no to me e no be ko ta boji no tu si no pa me ni no sa kho me ni do da yo me de bu bi khoto bi to le de so bi khoto me ya do so ko ta boji fi me pon be ngbo ko o wa bo jon bo so jon wo di do amwache nu anyi membodo gbejio ado sisinu mawo nu wuni nele o misi blower o touchiwe atune bibeli do bolo mejire me no jadodo toton po no ton po enyi khoton nu ren ble toton. Alléluia. Et là, Proverbe 28, verset 24. Et là, celui qui vole son père et sa mère, mais non jadodo toton, bon jadodo noton, minoto gandi a vile mino homea. Mi me no se pono taboji pone no taboji mono se ko mono se do pana me boya mino so mono ko kele na le mino si we gandi a awo vi kwe do to ya yin ni ado du mo nkan ton blow we do to nwi do me no jado to ton mo jado do no ton bono do eyin kwa gugu bongu a to ti sin we si eyin kwa bongu a to ti sin we te e do me ni o eyin kwe do to awo vi ton nu regle to ton we si kwe do to we eyin. Proverbe 28 verset 24 e we do mo Mahado fonguame de subo mina levosi. Me no jajo dota pono po bono do ekunyi weo ekpo adota ahansuho po wenyi nundo po adoto ahansuho ekpo po nundo po awobi owa yin mo me awobi owa yin mo aya obi si fi do anojajo do totu anojajo do noto yi ano je de term ton sin we de term ton sin we de ji term ton sin we bo term ton ton we mi ku fi me de boton de term ton sin we mi ku jajo term ton sin we me ro bon we abi ototo e o so a gali de noto so ro taboji o abi e wa ya
nemi no yoro o pepin de no to go me o be no so taboji o e to to ho abozu taboji abi no to ho abozu taboji o e de mi ko mi November mi de di me o mi na bi o December di bo ko mi wa tno ai kin ba gbe obi me o e no ro ko e jarudu gbe ya abi ba o ma gbe to supo ba e no iro eyin o biscuit ko akọ sawe o pekun ko akọ sawe bono ko kokoro bono ko han bono ado no remi no kwedu akoko e ka adu ade o we ni nkwe ma uton abe ani mo kuja do ko ni nkwe ma uton me janvier yin ma o si kwe abe asigandia janvier yin ma o si kwe gbede abe ene we no die ko level wa ni bo mele no khondo ta boji mo no khondo ko me bo ko fi no gbogbo do mo ni so pekun e so ro fine ano ifin pekun e mo no so du de be aka in Christian no amisa boy ano se ma wo ho ba no akode po me bi po asa no to yo asa no to ya no so pone do pana me mo no so kula mo no so yi du na to ho me ado mi ma wo center de dey ai ado sisi ma wo de bua ado ka sisi ma wo ton de bua asito to ya alero me gon ale si me gon ade o a awo be sin vie a yi weden ni amale bojo a fidi ten iglo na wo bi o ti o mewe o de so ada bi o hallelujah betele no yin wa nu ko le na se a e we yen kono do me do se ko to me ba mi de abi ko we se ko ye aha yen lo mo se ko to me ba ni wi lo na se ko to me yen koko bi gen se ko to me dandan si mi no na dio jijo no bi le mi no na dio jijo pete mi no na me pete lo ko sa fi e pe ado na me jen we ma wo ko ado na se bo ana ko beto na dio kwa ba na huzu beto mi me di ba ma wo re o ene hallelujah ese yin verset de terre mi ka gbon gudo tu a proverbe 28 o Proverbe chapitre 16 verset 6 ene mi demi no ko do gan di Jésus me donne mi hallelujah ene me bono ronu ese yin bodo sisi ma wo eno honu we hu eno honu we hu eno honu we hu no de ka de obi ono bi che pase na do tagbaje bodo ma ko do bodo sisi bodo ma ko do no de obi sisi yo bon tu lo to e se de me ko na pa we be tu lo to we sin ko de se ade tu lo to e se de me na pa we o fon mi na Proverbe 19 verset 23 bona ipon no e ero di do we alléluia. Proverbe 19, verset 23. Et donc, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et là, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Alléluia. Oh, Joseph, malédiction de terre a visité ton. Hein? Mimo malédiction de quoi de Joseph wa mimo malédiction de quoi de Meshach Shadrach Abednego wa mimo malédiction de quoi de Daniel là et ça Daniel do kini to mecho kini du ya ma o de semi dio a ma o de Daniel yoro do ko ye to nu ma o de Meshach Shadrach Abednego yoro do ko ye to nu ma o de esanyin enough you lo pe ton won ma wo de Noe you lo pe ton won ma wo ne je you lo mi de sure do fi egbe ma wo de Joseph you lo pe ton won ma wo ne you lo mi de sure do fi egbe ma wo dio a mi gbe to le we dio wa lo mi gbe to le we se gbe ta bo mi kuna se ma wo ganji o ho lo de dion yi e do sisi do nu ma wo e no pla me so yi gbe dagbe me pa ka fun gbe we ma we bonu mi na se nu le fun gbe e dogbon yi Proverbe 19, verset 23. Sisi donu mau mavo when we. Sisi donu mau mavo me we enomo bedi. Sisi donu mau mavo me we enomo bedi. Alléluia. Nundeno wedo mea. Alléluia.
ndeno gwedome ya zameo eno damlo ganji gbewe gbewede no xɔme ya ya aɖo tun tɛ gbɔ mɛ akpɛsɛ aɖo xafɔ gbɛgbɛ de eye yɔ gadzi eye mi su kpɔbɔ no si no xa gbemitɔ eyɔ tam mi eyɔ gadzi gbɛwede no xɔme ya gbɛwede no xɔme ya nunyanya de no asume dzi ya aɖo sisi nu mawu si alɔ nanɔ dzito ye aɖo sisi nu mawu si protection nanɔ dzito ye aɖo sisi nu mawu na kpe nukun do tuto ye ena kisi alɔ tɔn do ye ena tiɲɔ lɔ dzito ye do aɖo sisi ni vie ɖo sisi ŋutɔ kpo ɖo sisi nɔ do kpegbe yɔ ye no wuli bɔ nu vie ne si mi ɖe so mi to ŋu si alléluia mi yi me ko gadzagadza le yɔ eye nɔbɛ dze ɖe ni gbɔ vi tɔ mawu vi mi yi ni si vi mi yi ni ŋu aɖo sisi nu mawu ŋue ni o de ase kpɔn lɔ de mi se gbadamtɛgbɛ lɛ do fi di o mi ko de lɛ de bɔ mi se mi ko blo azɔn wewe wu gan wewe di mɛ alléluia tso ele kpo nu bɔ mi na lɛ se mɛ ŋdo di dɔ do sɔ de wa yɔ de dze ko bi na se gbe tɔn mena nɔ te do fi mɔ nɔ ayi nu bi bɔ we ba bɔ mi nɔ te do fi mi nɔ te do fi àmọ́ nu bɔ de mi lɛ do wa mi na lɛ gbɛ kan de nu do tɛ ni gbe so mi na lɛ gbɛ kan de nu aɖo sisi nu ma wɔ gbɛdzɔ gbɛwɛ anado et la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié et donc drame lo ganji quoi et no vo alléluia et no vo et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Gbɛwede no xɔmɛ nunyanya de no dze do me dzia nunyanya de bu no dze do me dzia be no wozu dzi bu no wozu kan wɛ awo nu le gbigbo miɛ loo yege vitse yege asitse yege asutse yege nu le gbɔ mɛ asɔmɛ de do mi te da asɔmɛ o yina do we te da asɔmɛ ya vina kudo we ya asuna kudo we ya asina kudo we ya azɔna gble nu we ya aɖo sisi ma wɔ do nene le bina kudo we anano lamesi e ganji alléluia huru eye yino jeda ndo nu mi si huru yino jeda isi ji wenu fifa wenu ngwena mo yen bo yen si bi to go be ya huru ewe yino jeda isi e yovo do drepanocytose form SC ewe ndo da isi bon ni ben mileo azone wezon bon ya so men do te do cas de 5e ka don mele no te do cas de 5e o e no betro lo e no do kwa de te ko do ntutu kwa te ni o po wa no te do cas de 5e when no te do cas de 5e when no te do le go do ada tin pando e no a o tu na na ada tin pando 5e when no te do nte fo 5e o nte fo 5e o nwa moro egbe do ma wo sin gbigbo ewe do pipla beto no ado sisi ma wo si esprit we na plawe ma wo si esprit we na no kweme ma wo si esprit we na gidewe agbe adingba agbe ahizi agbe menu agbe medicine no drowe ya mi lesu mi to si ado mi nyo bo afasafi bo no mejire kwa na ja kwa san jiro ma wo so mebe no mejire anaja kwa de impose eji bon les voitures bon quand qui dépasse quand vous Saint Esprit maintenant qui dépasse attends on y wan me na de boire no boje na do me agbole ipo kwato epo ele yo no ayi ma wo bio ana do merese wi ana si ma wo bona do merese wi bon ma wo ko de ti ton we o ana jo ko de do bon ma wo ko na changer présent to et na changer cœur to et na dio ni no me to
Wado principe de buna imposer ya. Et le mon yo asi grand moment aussi nous dagbe amen. Do nous comme amen. Alléluia. Do yine so no ne bokoto glasi. No ma uzo atole glasi. Bo seto nu yesi bo yidosi. Bon non mi no meje no poge de nblo do amisa ko mele de mi no ton ele dion no poge de nblo we do. Le bokoto no do meje de me bi ko do bi bo wiwe. On petro lo do me bi ko do bi bo wiwe. Bon, et nous t'avons même les militaires disent que le monde dit et les choses nous confiner. Bon, ils sont là disons mais. Là on me dit que bon on bani tout le monde passe ça. Il ici il faut dire un peu puis un peu. Alors Franklin puis d'abord on est non mais biko et bibo oui. Bon non pasteur ça là ce n'est pas vrai. Hein? Pasteur ce n'est pas vrai ça là je ne peux pas accepter. Alors Franklin abi first square dia yo we no église baptiste. Nkako il faut que bole wa de nkono ge baptiste odai bole yi kaka bole wa amache nka dokpe nu ma bole mboko to ni so ado mejere Franklin ko to ejo ko ni ande ado gbe ngbe ko to ejo do wa lo le declare do to le gbono mejere ku Saint Esprit ti o mais do Saint Esprit yo ena jajo ya mais do Saint Esprit yo ena zume ya mais do Saint Esprit yo ena dokeme ya mais le Saint-Esprit yo ena le aga mais le Saint-Esprit yo ena jadoa mais le Saint-Esprit yo ena remedio gblea ena da timbambona yin lo mesia epo nu support bodo wa lo betele to mebo eyin nu ni par exemple dibo ils ont ça do fide akai di sa ka bo link ka bo bon ke jo le ka wa ko bo kan be ba de me de que de non que fi de akiome o na we si mi no kon de àwọn support de kaka o de o keke o ton neji de o mécanicien o àwọn support ne bo e na level kon moteur no mi ganji o ina ton chen no mi o mais les support kaka bon vraiment mi les mécanicien ne ka yo meji de no wa so ganji meji bo ara tin ma bo do bo formule le bo do mais ne do bo we ya walo wuni dele zizan dele buru do beto si peme beno do mi do bigbo we bodo ma wo se bodo mi do bigbo we me da mi sa ko me bio ile bio gege ton ni e ma huzu a o amon do pe ma bo ko re se enpo do fit intro yin ko jo ho ni e ma huzu a zo me no foro me ajiji me ndede bana dalo sime mu yawo dalo sime egbe walo dede bana dalo sime wale ni o me egbe jo wale ni o do bi sese sisi do nu ma wo ena plawe bi ogbejo gbeme ena plawe do gbejo gbeme gbe were no ko me ha ana no ganji ana damlo ko ana no damlo na to foto ana damlo kaga atena no kudro barabara de ya do bigbo ma we de na sepo we ya ma wo si alo do jito we ma wo si protection do jito we non vile badam diton ndi do mi na no telefone do mi go ma do we fo we lo leton alléluia ine proverbe 19 verset 23 la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur amen ya o kan we fo lo le takato me bo flin kanji no flin we fo lo le bonu aja de wa gbe kun kasi no diwe I know the kasi toto we anato no to mi ton epo mi po ero yiwe ma wo do mi pon we medele de bo you know why ye kaka you know why ye menu kaka de bono do ko benu ye ayi kha de bo ni de bono do ko to me ye kono do do ero weji medele de do season ma wona ya e do ka season ma wona ya hallelujah de bono do ko benu ye kono do de bono weji enele de bo yo amen enele de bo yo sisi don ma wo nu keke mewa eno don me bon to nu sisi alopa ma wo apon to nu sel ma wo alopa eno don me bon nu dagbe leme sisi don ma wo eno don me bon nu dagbe leme beto keke na wa gbe wan nu e do ite otu nu bo de do we ano de tegbe yo
yina gba wan we asana goma yi gbenu ni o ana yi gbenu no se ko to me yi agwade ali se ko to me ton ji agwade tu es sur le chemin qui mène au ciel ni no me to le do mo tu es sur le chemin qui mène au ciel se ko to me yi agwade ana po me ni gon a me le do yi se me bo wala ton blezan we hu ni do 600 we frère mi ton do podo wala de bono kha verset de nu mi do apocalypse me e do nu me de do gble we hu ni do gble ton me que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est juste soit encore juste. Celui qui pratique la justice continue de pratiquer sa justice. Et donc, mais le polo est un dodo non, ni le dodo tombe au bien. Mais car le plewa ton lèvre bodo, ni y a ton lèvre, ni le ni a ton au bien. Bon, donc médecine c'est médecine taka. Bon avoir c'est ton si c'est demain. Tu le tout est là sito. Beta tu est là sito. Alléluia. On croit le lait de siècle, il est temps le meilleur. Manger d'ail, on a écopé, pendant bio dijo, on a 5 mois de nous bomber. Alléluia. Bon nous, oh, bon nous couteau temps le mika de dire yo. Ya ou non, allié a de yo. Ya ou ouais bon nous pede allié kanji do egbetion, prophète lè le pas, ou prophétesse lè le pas, ou terre, ou meyi ou só quand nous mettons les repas, miracle bloquons les repas, nous me blève, nous prenons mes délais, nous prenons mes barabara délais, nous titons le coup d'autres dit. Alléluia. Bon nous béton ni bio de me dessous, malno, nous te wezom nous donne nous donne me tirer agun me bio ouais dans me bou ame, agun dans me bou ame. Amon nous prenons me ouais dans me bou. Nous prenons me ouais de me si ma au sang legi. Nous prenons me ma sobre ka ma osin gbigbo a e we de mesi ma osin leji e we de mesi ma osin gbigbo me. Alléluia. Amon nous prenons me do e sobre ka ma osin ni le e sobre ka ma ho e sobre ka ma osin o gbigbo nous prenons me ni o won gan we yen ni o. Alléluia. Egbe diyen nous prenons me le do pe oji tin bo ino do me jere ke e kun sana ko de supo o e kun sana bi opo soke o agbon lo kuton visi e kun sana bi opo soke o de Jésus Christ ko kun to tami ton boko le we si mo ko fo e kun sana bi opo soke o e kun sana blanu o e kun sana ko de supo o e kun sana na mada o bon kun me di le do pe o me kiburu gija do di si ami o do pe ton le o yero sisi webo nyiwa na yeme ilu na don welewe yeme ilu na don wele o yewe you know nwe to blow we nu tun to blow we igbe ile jodo nu gbigbo ma o to bo nu gbigbo ma o to ni kun ye nu jo nu a but you know say agbazadoro ma o sin kodo we agbazadoro ma o sin we egbe supo prophète ilu intérêt ton le viser wele prophète ilu intérêt ton le viser wele ilu po gege qu'est-ce que ko da sin et dans un bout de temps, le prophète est dans support. Moi, Dominique Tomide, nous le fils d'yon yéteno ba prophète de Siroa. Mais elle est intention ba ko iton là. A une prophétesse, a une prophète. Donc, nkodo chute gege, nkodo foken gege sin yegon. Bon message de yon non dolé gege no ya timba. Bon ko expérimenter support. Wa so yi prophète no wa de bo wuli bonu ko ma o tombo ka. Ni prophète toi mais le bemi me zanwe o ma o se bi bo rien en saint ben ni prophète d'agui bon ko ma o ton et le droit de me you know nous les compliqué we les gege we egbe nous mele boblo dede nous Jésus Christ bodo bi bo we ko ye ni gwa lo nous présento e bon on peut présenter do Jésus Christ Nazareth tout ton signe comme si tu la photo ji bon nous na ko de pombo mi na ipogbe na ko de pombo dan din do Jésus Christ Nazareth tout ton signe comme
Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Mau akosu mavo mau rida junukusi mau rida ikumban mi do gbenu mi ro gbadanu lo mi do penu mi do kan to mi ton ho mi ton mewedi dio mi ton ho mi ton mewedi mi ka bio bigbo mau ton bigbo toyi iye mi metoyi eni pon wa ika mi ton le bo de mi si fru de mi de le mo isi fru bo mi de ma ton le o ye mi ni de mi si me ho to eni de mi si me ani tu kan wa ika le roko iye mi me tu kan na ika le roko iye mi me wa zo la ika mi ton le o bonu o ho to eni jijon gbezan mi ton le me jolo edo mi me bo mi no do awe duro mi ye jolo edo mi me bo mi no do afopa duro mi ye jolo edo mi me bo mi no to gan me duro mi do e jolo edo mi me bo mi no iso mu na ya khiye jolo edo mi me bo mi no to mo kun butiki mi ton ye o jolo edo po eni o ni yin wa no ho to e bo blo ho to e deji akuno ye mi me ma wuton nbio we do ani do chocho no ayi khale roko do Jesus Christ Nazareth ton signe comme ho lo le de mi se gbada ndin eni wu kun do gbezan le me eni na sisen do gbezan le me eni na sisen da ikhale me ni son mu ni do mi ton le bonu mi ni ko so gbe to bonu gan ni ko do Jesus Christ Nazareth ton signe comme mi ni ko so gbe to bonu gan ni ko akuno to ma do kodo kekle kwa lo no ko mi ton le me ma wa gbada ndin bo do to ko lo wa akuno kekle bonu azan bogbegun le na mi ko le nkan ton pepe bonu mi na se do Jésus Christ Nazareth ton signe comme akosuma do kodo gigo nu komiton susuma mavo nu komiton jeli nu komiton adama chio nu komiton ni lo pe donu mi edesu gigo nu komiton lo me mi blo sakoto menu mi delewe mi blo zo menu mi dele ya mi dele yu zo me se via mi de kabana yu zo me ya do Jésus Christ Nazareth ton signe comme nous na bana domi do zo me san le dile bi ni fia zoni jete do biji akuno nuen do penpe ayikade do wolo ayikade buda yikae lo kusi to si wagu le mewo akuno bagani o bisesi do yin Jesus Christ me bagani o bisesi akosuma do kodo do gbadanu lo tiyon akuno we zizatwe ni go ayikale do kodoko ni go present le do kodoko dio tegbeton ni yin me do kodoko ton we zizani no me do kodoko ji adopanu mi adona jowe do gbede ya adona lekosi gudo to gbede ya pagbe inu ni chedo to gun lo biji akuno ni chedo to gun lo biji gigo nunu ko to we susu mamo nunu ko to we mi do gbenu mi do pada nu din mi do susu nunu ko mi ton mi do jeli nunu ko mi ton mi do dama chi nunu ko mi ton akosu ma do podo gigo bi o mi ton we susu bi o mi ton we mi do pan mi desu nu azo mi ton le bi sese ron zin flu ton de bona chite do mele buura mlo me on akuno khomesito ni jaron ron ni oji ani viva ron ni o ani gbogbenu ron ni o ani tafo ron ni oji bonu me do kodoko akuno vivo ni bio me do kodoko sin gbezana ayika jai ni me do kodoko ton vivo titengbe ni me do kodoko ton mi levo chon lo do mi ji mi so e si an yi hon de jawe so da lo menu mi le so akuno zangbe o da lo menu mi akuno mi akpla gba mi ton ro enele bi se me mi kpla gba mi ton ro kezi eri na kon so me mi kpla gba mi ton ro tan epo bi se me mi rien lo no kodoko mi ton le gigo nunu ko mi ton susu nunu ko mi ton mi dogbe nu mi resu ni ro gigo mavo nunu ko mi ton ni ro jeli nunu ko mi ton ni ro dama chi nunu ko mi ton do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mi horere